In the words of George Bernard Shaw, the Indian way of life provides a vision of the natural, real way of life. We veil ourselves with unnatural masks. On the face of India are the tender expressions which carry the mark of the Creator's hand. While we understand that the Irish playwright mentions unnatural masks in a metaphorical sense, circumstances have literally made masks the need of the hour. Amidst this pandemic outbreak, while India tries to combat this deadly virus, Indians have showcased magnanimity by sending medicines and supplies to countries that are in need of them. Words of praise from UN General Secretary Antonio Guterres are indicative of this. We at ISA have been trying to assist everyone in need of help, be it medical emergencies, digital get togethers, or assistance with repatriation flights. We do this all with the hope of never again being forced to have a restricted celebration of this wonderful feeling of freedom. Nonetheless, we bring to you the thoughts of Indians in and around Aachen on this very special, very different Independence Day. पिछले 73 वर्षों में हम भारतीयों ने उन्नति के नए आयाम स्थापित किए हैं। विज्ञान के क्षेत्र में हम भारतीयों ने अपना लोहा पूरी दुनिया में मनवाया है। उदाहरण के तौर पर हम स्विट्ज़रलैंड को ले सकते हैं, जहां 26 मई डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के सम्मान में विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये इस बात का प्रमाण है कि हम भारतीयों ने अपने देश का परचम पूरी दुनिया में लहराया है। मुझे अपने देश की उपलब्धियों पर गर्व है। मुझे अपने एक स्वतंत्र भारतीय होने पर गर्व है। जय हिंद। നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ പലതരത്തിൽ ഫെസ്റ്റിവൽസ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവൽ നമ്മൾ പ്രൗഡായിട്ട് സെലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡേ ആണ്. ഐ എം വെരി പ്രൗഡ് ടു ബി എൻ ഇന്ത്യൻ. इंडिया जगात कुठेही गेलं तर एक भावना मात्र मनात नेहमीच राहते, ती म्हणजे भारतीय असल्याची भावना, आणि त्याचा आम्हाला इथे खूप खूप गर्व होतो. As we celebrate our 74th Independence Day, let's feel proud to be the part of our glorious nation. May our tricolor always fly high. जड़े भारतीय हबाठू बड़ गर्वर कथा बोधे मो पाई किछि न थाई पारे. हमर गोटिए ही परिचय आमे माने भारतीय. यदि आसन्तु आज ये स्वाधीनता दिवस रे ये भारत र जयगान करिबा. धन्यवाद. नमस्कार. मातृतुल्य अस्माकं जन्मभूमिः स्वर्गसुखप्रदा सदा मान्या. तत्र भूमौ जाताः समस्तबान्धवानां स्वतन्त्रमहोत्सव शुभाशयः. We all know these are some tough situations, but let's always remember our nation's motto, Satyameva Jayate. A very warm wishes to all my fellow countrymen across the globe. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಭಾರತ ಎಂದ ಕೂಡಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗುವುದು ಕೀರ್ತಿಯ ಜಾತಿಯ ಪತಾಕ ತಿರಂಗ. ಈ ಮೂರು ಬಣ್ಣಗಳು ಭಿನ್ನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತವೆ. ಕೇಸರಿ ಧೈರ್ಯ, ಪರಿತ್ಯಾಗ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಒಳತಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಬಲಿದಾನಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣ ಪವಿತ್ರ ಮನಸ್ಸಿನವರೊಂದಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಸತ್ಯ ಶಾಂತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಕಿನೆಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಸತ್ಯ ಮಾರ್ಗದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಪ್ರಕೃತಿಯೊಡನೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗಿರಬೇಕಾದ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಹಸಿರು ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವ ಮನುಷ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಯ ಅನುತ್ಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. భారతదేశం అనగానే ఎన్నో కళలకు, సాంస్కృతికలకు, ఎన్నో మతాలకు, ఎన్నో కులాలకు పెట్టింది పేరు. పలానా పండగ అనగానే మనకు తెలిసిన వాళ్ళకి కానీ కొంతమంది మిత్రులకు అభినందనలు తెలియజేస్తాం. కానీ ఈ పండుగ రోజు మాత్రం ఎటువంటి భేదభావాలు లేకుండా అందరితో ఈ యొక్క పండుగని ఘనంగా జరుపుకుంటాం. కానీ ఈ కరోనా సమయంలో అందరితో కలిసి జరుపుకోలేకున్నా జాతీయ ఐక్యత కోసం అందరం కలిసి ముందడుగు వేద్దామని ఆశిస్తూ జై హింద్.
এই বছর যে চারিদিকে পরিস্থিতি আছে আমরা সবাই একসঙ্গে উদযাপন করতে পারলাম না, কিন্তু এটা আমাদের একটা ছোট্ট প্রয়াস কি আমরা সবাই নিজের নিজের ঘর থেকে আপনাদেরকে স্বাধীনতা দিবসের অভিনন্দন জানাই। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ಇಂಡಿಯಾ ಡುಪ್ನಾಗ ಯಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕದು ಪರೇಡ್ ತೂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಡು ಫ್ಲಾಗ್ ಹಾಯಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವು ಪೋದು ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಪೋಯ್ 2 ವರ್ಷ ಜರ್ಮನಿಡು ಯಾನ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನ ಐಸಾದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕಾಂಡ ಬೇಗ ಲೆಕ್ಕದು ಹುಂಬೋಲ್ಟ್ ಹೌಸ್ಡು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಫ್ಲಾಗ್ ಜರ್ಮನಿನ ಹಾಯಿಸ್ಟ್ ಆಪಿನ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಯಾನ್ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ ಉಂಡು ಮಾತ್ರ ಕೊರೋನಾ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಕೊಲೊಂದು ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಡಿಶ್ ಮಲ್ತದು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಲ್ಪುನ ಸೇಫ್ಲಿ ಎನ್ನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಂಡು. भारताबद्दल मिस करायचं म्हणजे सगळ्यात जास्त मिस करतो ते म्हणजे सण. आणि आता पुढच्याच आठवड्यात आता गणेशोत्सव चालू होणार आहे, त्यामुळं आत्ता तिथे खूप जल्लोषाचं वातावरण असेल, त्यामुळे ती गोष्ट खूप मिस करतो. आणि लवकरच आशा करतो की भारत ಕೊರೋನಾಮುಕ್ತ ಹೋಯ್ತು. ಜರ್ಮನಿಗೆ ಬಂದು 2 ವರ್ಷ ಆಯಿತು. ಇಂಡಿಯಾನಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಭಾರತ ಪದ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಮನ್ಸಿಗೆ ಬರೋ ಮೊದಲನೇ ವಿಷಯ ಏನಂತಂದರೆ ಊಟನೇ. ನಮ್ಮೂರು ಊಟ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ದು ಚಾಟ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ತುಂಬ ಮಿಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ઇન્ડિયા વર્લ્ડ સાંભળતાની સાથે જ આમ ઘર યાદ આવે, પરિવાર યાદ આવે. એમ થાય કે સાલું ક્યારે હું ઘરે જઈશ, ક્યારે મારા પરિવારને મળીશ. એવું નથી કહેતા આપણે ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે દુનિયાનો છેડો એક ઘર. ઇન્ડિયાની બહુ બધી વસ્તુ એવી છે જે આપણે લોકો મિસ કરતા હોઈએ છીએ, જેમ કે ફ્રેન્ડ સાથે ફરવા જવાનું, 2 વ્હીલર લઈને ગમે ત્યારે રખડવા નીકળી જવાનું, સ્ટ્રીટનું ફૂડ ખાવાનું. સૌથી વધારે ગુજરાતી મિસ કરે તો શું કરે? આપણા તહેવારો જેમ કે નવરાત્રી છે, દિવાળી છે, ઉત્તરાયણ છે, જેની એક અલગ જ મજા હોય છે. इथे जर्मनीमध्ये राहून मला सर्वात जास्त आठवण येते ती सणांची, नात्यांची आणि चविष्ट जेवणाची. Whenever I'm thinking about India, one thing that always pops into my mind is how incredibly hospitable you guys are. I already made a lot of good friends and I don't want to miss out on all of our spicy cooking sessions. So that's all from my side. I can't wait to get to know you guys a bit further in the future and see you soon. Enjoy the celebrations and have a good day. Viele Grüße vom Humboldt-Haus. Aktuell ist es hier sehr ruhig, aber eigentlich finden hier immer ansonsten sehr viele Veranstaltungen statt. Unter anderem auch von ISA. Ich erinnere mich sehr gerne an das leckere Essen von den India on My Plate Veranstaltungen, die richtig coolen Yukti Tanzworkshops und natürlich auch die Feiern zum Indian Independence Day. සුබ දවසක්. අද දිනේ ඉන්දියාවේ නිදහස් දිනය සමරන ඔබ සැමට ශෙරෝනා ඇතුළු අපගේ හදපිනිසුරු පැතුම්. අයුබෝවන්. We at Sharona are happy to have this opportunity to wish you a very happy and a very special Independence Day. नमस्कार। जब RWTH विश्वविद्यालय के आइसा आखन इंडियन स्टूडेंट्स एसोसिएशन के विद्यार्थीगण हमरा से कहलथिन कि हम 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर एक ठो संदेश भेजिए, तो हम सोचलिए कि हम ये अपन मातृभाषा में देवे। तो 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर आप सभी के बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत बधाई। ये दिन बहुत खास है, खासकर उन लोगों लागी जो देश से बाहर रहथिन, जैसन कि विद्यार्थी या काम काज करे लागे जो देश से बाहर रहथिन, काहे कि देश से दूर रहथिन और देश के ज़्यादा नाम याद कर रहथिन। तो बहुत बड़ी बात है, आज के दिन हम अपन उपलब्धि के याद कर रही है, अपन देश के सैनिकों के याद कर रही है, जिनका खातिर हम सभी अपन देश में घर में शांति से रह सके है। तो आप सभी विद्यार्थियों से खासकर मेरा ये अनुरोध है, निवेदन है कि आप जो कार्य कर रहे हैं करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं। खासकर आप लोगों ने जिस तरीके से कोरोना महामारी के समय में काम किया वो बहुत ही काबिले तारीफ़ है, और इसी तरीके से आप अपने देश का नाम रोशन करते रहिए, ऊंचा करते रहिए, आगे बढ़ाते रहिए। फिर से एक बार 15 अगस्त के उपलक्ष्य पर आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। Hello everyone, I'm Caroline Dora from Fintiba and I wish all the Indian people a happy Independence Day. Hi guys, I'm Alex from Barmer and I'm wishing you a happy Independence Day. Hi, ich bin Jens von der Barmer aus Aachen und wünsche euch einen schönen Unabhängigkeitstag. Wünsche ich euch auf jeden Fall viel Spaß und ja,
alles Gute zum indischen Unabhängigkeitstag. Wir, das Team Sharona, sagen herzlichen Glückwunsch zum Tag der Unabhängigkeit. तत्र भूमो जातः समस्त बान्धवानां स्वतंत्र महोत्सव शुभाशय. स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं. तुम्हाला सगळ्यांना स्वातंत्र्य दिनाच्या खूप खूप शुभेच्छा. എൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് എല്ലാവർക്കും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാശംസകൾ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನೋತ್ಸವ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು. ಹಿರಿಯ ಸುತಂತ್ರ ದಿನ ನಲವಾಲ್ತಿಕ್ಕಲು. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. स्वतंत्रता दिवसની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. ಸ್ವಾಧೀನತಾ ದಿವಸರ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭೇಚ್ಛಾ ಜଣାଉଛି. ಎಲ್ಲ ಭಾರತೀಯರಿಗೂ 74ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿವಸದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. সবাইকে জানাই স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা. सर्वांना स्वतंत्रता दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. स्वातंत्र्य दिनाचा मातेरेकला हार्दिक शुभाशय. स्वातंत्र्य दिसाच्यो सगळ्यांक हुनहुनीत परब्यो. 74ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. I wish all Indians a very happy Independence Day.